ओ प्राण पाखी मैंने वेलकम टू SGR ब्लॉग। तो आज जाजपुर थी डुबुरी रु आमर हो 7-8 किलोमीटर दूर थी एक जटाधारी मंदिर जोटा। तो सही आम मैंने जाऊँ तो सीट जाकि देखा कौन कौन नुआ जगह अच्छी नुआ नुआ जिन आमको देखा मिले। तो सीट जाकि देखा कौन कौन अच्छी कौन कौन ना। यहाँ देखिपे ये टे छोट पहाड़ अच्छी से पटा टे बड़ पहाड़ अच्छी मझे आम जाऊँ पूरा क्लीयरली ये पहाड़टा आम देखा पूरा ये पहाड़ एरिया तथा गोटे नेटवर्क ये टावर बसी देखिपे पूरा पहाड़ एरिया से गोटे पहाड़ मझे गोटे पहाड़ एपटे आ गए पहाड़ केड़ पटे देखिपे पूरा भ्यूटा केमती मस्त है। आग को फांका हो देखा रुहतु टे आग फांका बढ़िया देखा रास्ताटा ये देखो पहाड़ केमती देखा पूरा मस्त देखिए सूर्य किरण सांग को पहाड़ मजा केमती अलग देखा पूरा देखिए बहुत खोजला फाइनाल आम आसिक पहुँची जाइए। देखिए एपटर गोटे धला कलर वृषभ आमर अच्छा सेपटर गोटे कला कलर वृषभ देखिए पूरा पहाड़ मझीरे कहला रकम पूरा भितर आसिक आम रही जाइए। देखिपे मु गुडिना दी जन चलू देखिए रास्ता तो नहीं कहले चले बस टिके पत्थर गुड़ा कटा रास्ताटा है तो से आम जीवु देखा बैक कैमेरा करके आप देखु रास्ताटा पूरा केमती पूरा पहाड़ भितर आम जावाक पड़ू पूरा पहाड़ भितर देके आम ऊपर को जावाक पड़ू पहाड़ ऊपर को चढ़ी जावाक पड़ू गोटे नुआ जगह एक्सप्लोर कला भाया लगुच भल भी लगुच से डर भी लगुच एत सुनसान रास्ता पूरा जंगल पूरा पहाड़ मझे आमको बुलिक आसवाक पड़ू जय शिव शंभु तांकर भरोसा आम चलीचु देखा कौन हो पूरा पहाड़ केते ऊपर पहाड़ आमे कौटी अच्छु देखिपे सूर्य किरण केमती पड़ू पूरा गोटे माने मस्त व्यू आसूँ देखिपे केमती जगहटा तो आम भाई कौन एमती गोटे रास्ता पाखे कौटी कौन हो कि देखला बेलू खाली बास शुणी तो शुणिकी एत बड़ा आम खोजी खोजी पलि आसीचु बास रास्ता आसला बेले बहुत जहाँ जी मिलला पचारि पचारि एमती खोजी खोजी पलि आसीचु भगवान दयार से जगह पहुँची जाऊ जाइए बास जिते जाए पहुँचनु भी मत भरोसा करूँ कि आम पहुँची पारू कि नहीं से मैंने देखिपे केमती जगहटा पूरा सूर्य किरण ऊपर से केमती पड़ू आसतु जा आग को देखा केमती रास्ता कौन पूरा ऊपर तल एमती जावाक पड़ू रास्ता तो पूरा एमती देखुए तापर आम ऊपर को जावा यहाँ बहुत तले माने सेपटे गोटे पहाड़ एपटे गोटे पहाड़ ता मझे आम जाऊँ तो आसतु आपण मानक जब जगह भल लगे निश्चित रूप से आपण मैंने आसिक गोटे थोड़ा बुलिकी जी तो चलो देखा से भीतर भ्यूटा केमती थे बहुत ऊपर आसिक पहुँचलु तो अल्प बाट अच्छे ऊपर को जावाक धसे पड़लु चली चली डर भी लगुच मांकड़ गुड़ा बहुत डेउंट डर भी लगुच कौटी जीवु कौन ना कि जना भी ना सेमती चलीचु देखिपे से गोटे खाल अच्छी बहुत यहाँ पहाड़ चलो देखा लिखाई वेलकम टू हाथियाझर ये आगे गोटे झरणा अच्छी तो सही आसीचु एजाए किसी भी मिलनी तथापि आम विश्वास रे चलीचु धस पड़लुण पूरा पहाड़ ऊपर पूरा चढ़ी 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 चलीचु पूरा झाड़ बाहरी पड़ा तथापि चलीचु देखिए कौन हो देखु कौठू आम आसिलुण कौ तलू आसिलुण आसिक एठी पहुँचलुण ऊपर पूरा तापर आग को देखा कौन हो बहुत डर भी लगुच कहीं एमती बण जंगल रास्ता कौन कौटी थी कि कही भी हेनी झरणाटा पानीटा खसुची एमती पानी सियाड़े जाऊँगी आ गुड़ी जा देखी दूसरे आपको देखिपे से पानीटा खसुची ता भर देखुए तो टे आग को जाकि देखा देखिपे एपटे रास्ताटा एमती तलू तलू बर्तमान बहुत ऊपर ऊपर आम चढ़ी आसचु तो से हिसाब से तलू जावाक पड़ो देखिपे झरणार पानीटा केमती आमको केमती आवाज हो देखिपे से किए कौन बैग टांगी देखिपे झरणार पानीटा केमती पूरा बहुत सुंदर से पानीटा केमती चलुची
ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟା। ପାହାଡ଼ର ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଇଟା ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଏତେ ବାଟ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୂଜା ହେଉଛି ଏତେ ଉପରେ ଆସି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଫେରୁଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ହେଲେ ଆସିଲୁ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ବହୁତ ତଳକୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖାଲ ତଳେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛୁ। ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, କାହିଁକିନା କେଉଁଠି କ'ଣ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରି କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ବାଘ ତ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଏପଟେ ବହୁତ, ତ ଭାଲୁ ବାହାରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କହି ହେବନି। ତ ଆମ ହାତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ଖାଲି ଆଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ଭିଉଟା କେମିତି ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ତଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କେଉଁଠି ଅଛୁ। ଏତେ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି ରିଟର୍ନ ଫେରିବୁ, ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇଛୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁକିଛି କରିବେ। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ହେଇଛି ମହାଦେବଙ୍କର। ଡମ୍ବରୁ ଅଛି, ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି, ସର୍ପ ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ। ତ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବା ଗୋଟେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି 3ଟି। ଏଠି ଗୋଟେ ହଂସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହଂସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହଂସଟି, ରାଜହଂସ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜହଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଳିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାଜହଂସଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କେମିତି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।